اساتذہ صاحبین کو اطلاع دی جاتی ہے تلنگانہ اسٹیٹ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن کی جانب سے 28 نومبر 2021 کو ایک ودیا سدسو کا انعقاد بمقام اتم گارڈنز فنکشن ہال ظہیر آباد میں منعقد کیا جائے گا، جس میں تلنگانہ اسٹیٹ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن کے ریاستی قائدین اور اسکول ٹیچر فیڈریشن آف انڈیا کے قائدین موجودہ دور میں تعلیم کے مسائل پر مخاطب کریں گے۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا قیمتی وقت موجودہ حالات کے تعلیمی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو جاننے کے لیے فراہم کریں، جس سے ہماری نسل نو کو خیریاب کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ یونائٹڈ ٹیچر فیڈریشن کے قائد جناب ایم لکشمن ریڈی ظہیر آباد اپنے دورے پر پہنچے اور مختلف اسکولوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے اساتذہ کو دعوت دی۔ ضلع سنگاریڈی کے قائدین జైరాబాద్ పట్టణంలో ఒక సదస్సుని జయప్రదం చేయండి, సదస్సు హాజరవ్వాలని చెప్పేసి మీరు బోధన కోసం రావడం జరిగింది. అట్లాగే మెంబర్షిప్ క్యాంపెయిన్ కూడా కొనసాగుతుంది. ఏదేమైనా ఈరోజు ఉపాధ్యాయ సంఘంగా అధ్యయనం, అధ్యాపనం, సామాజిక స్పృహ లక్ష్యాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ సంఘం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఉన్నాయి, అనివార్యంగా ఉన్నాయి. ఈరోజు సమస్యలు ఉన్నంత కాలం ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఉంటాయి. ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఏ సమస్య పరిష్కారం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా సమస్య పరిష్కారం మీద దృష్టి పెట్టకుండా పుట్టగొడుగులాగా సంఘాలు మారినాయి, లేదు ఇన్ని సంఘాలు అవసరమా అనే పద్ధతుల్లోనే సమస్యను పక్కదో పట్టించడం కోసం సంఘాల సంఖ్యను సాగుగా जनाब के अशोक सदर जिला TSU संगारेड्डी, वो जनरल सेक्रेटरी जनाब बी साहिलू साहब मुख्तलिफ मदारिस का दौरा करते हुए इस प्रोग्राम की अहमियत, इफादियत असातिज़ा के सामने ला रहे हैं और तमाम असातिज़ा से गुजारिश कर रहे हैं कि इस बेहतरीन प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन, सदर TSUTF ज़हीराबाद, वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ज़िला संगारेड्डी, तमाम उर्दू मीडियम व दीगर मीडियम के असातिज़ा से पुरखुलूस इल्तिमास करता हूँ कि 28 नवंबर को उत्तम गार्डन फंक्शन हॉल ज़हीराबाद पहुँचें और तालीम में होने वाली नित नई तब्दीलियाँ और इनके ज़ैली असरात और दूररस असरात पर तफसील के साथ मुलाहिज़ा करें। उम्मीद कि आप अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को देते हुए अपने आने वाली नस्ल नौ को संवारने का जरिया बनेंगे। अल्लाह हाफिज।